तो मोरल डेवलपमेंट थियोरीटा आम आज पढ़ा। तो ये मोरल डेवलपमेंट थियोरी किए देते ना आमर कहलवर है प्रपोज बाय तो ये देते किए ना आमर कहलवर देते सी कहीं ना गोटे स्टोरी अच्छी आमर हैंस डायलेमा बोली गोटे स्टोरी अच्छी है कि से स्टोरी को बेस करके से आमर मोराल डेवलपमेंट केमी होम जीवन में आमर कौन मोराल डेवलपमेंट कौन कहल नैतिकता शिक्षा कौच कौन नैतिक शिक्षा आम भर केमिका नैतिक शिक्षा कौन कौन हो पारे ताहारी से गोटे थियोरी देते। ओहो हाँ ए ठीक है आमर तो कौन आमर जो मोराल डेवलपमेंट आम नैतिक शिक्षा आम भर कौन प्रकार कौन स्टेज कौन प्रकार नैतिक शिक्षा आम भर आसूसी तापर से आमर गोटे आम थियोरी देते से थियोरीटा आम गोटे स्टोरी अच्छी जोटा कि हाइंस डायलेमा से हाइंस डायलेमा पर्यवेसित है से हाइंस डायलेमा कौन ए जाना तापर आम आम थियोरी को जी देख हाइंस डायलेमा कौन ना हाइंस जड़े व्यक्ति है कि से स्त्री जड़े बहुत बड़े कौन ना कैंसर से पीड़ित जोटा कि जो कैंसर भल क्योर हाँपाई कौन मेडिसिन ना कहले चले जदि भी अच्छी जड़े केमिस्ट तैयारी करछंती मात्र तापाई से बहुत अधिक पैसा डिमांड कर जो पैसाटे कि हाइंस दवापाई असमर्थ्य से सही पैसा से अमाउंटा अफोर्ड करने सी असमर्थ है कि जहाँफल से कौन कर ना प्रथम सांग साथी बंधु बांधव समस्त को पैसा अनुरोध कर किसी पैसा है जो पैसा भी है से पैसा जो केमिस्ट जो मेडिसिन तैयारी करते ना तांको दवापाई से पर्याप्त नुह बहुत अल्प परिमाण से पैसा माने एकत्रित कर पैसा गटे पार से कौन कर मन को आसी कौन ना से मेडिसिन ना कि स्त्री मरीजे बंची पारे ना डॉक्टर कहते यही मेडिसिन जन पाखे मिले जी कि तैयारी कर जो कस्ट तार 10 गुण रु अधिक कस्ट से कौन कर डिमांड कर जोटा कि आमर हाइंस को दवापाई बहुत कष्टसाध्य मानने कौन ना एक्जुट कर से पैसाटा को गटे पारि ना शेष में स्त्री को बचाई सी कौन कर जो केमिस्ट जो सप थिला जो घर थिला से घर को भांगी करी से कौन कर शेष में से मेडिसिन टाक चोरई तो से चोरैला फल तापर किसी क्वेश्चन आसी आमर से किसी क्वेश्चन उपर एराइज करके आमर कौन किसी क्वेश्चन उपर आमर कहलवर ताको एनालिसिस करके कौन कौन स्टेज रो किए कौन कौटी रही पारिबो कौटी रहूची से अनुसार से स्टेज करछंती हला कि कौन क्वेश्चन ना जो हाइंस से चोरी करले से कौन ठीक करले ठीक अच्छे सेटा गोटे क्वेश्चन आछि तापर क्वेश्चन आछि कौन जदि हाइंस को स्त्री जदि मरी जाती तापाई कौन से केमिस्ट को जो मेडिसिन तैयारी करछंती तांको कौन पुलिस आसी बांधिबो कि बांधिबो ना बांधिबो ना तापर शेष में जदि हाइंस को स्त्री मरी जाती ताहले कौन तांको ऊपर कौन कार्यानुष्ठान नियाजिबो कि से कहीं एते अधिक अमाउंटर पैसा डिमांड कर आमर कोर्ट रे किसी पनिशमेंट दिज्व कि ना यही सब क्वेश्चन तक कहल एनालिसिस करके किए कौन स्टेज रोचे तापर से थियोरीटा देते।
এই থিଓरीटा भितर आमर मुख्यतः कौन कौन स्टेज ये थ्योरीटा मैंने मुख्यतः ताले क्या गला ना मोराल स्टेज उपर मोराल आम नैतिक शिक्षा आम भितर केमिका होउची कौन स्टेज रे केमिका होउची ताहारी उपर पर्यवेक्षित करके से आमर मोराल डेवलपमेंट थ्योरीटा देइचंती। तो से मोराल डेवलपमेंट थ्योरीटा को कहलबो तीनटा स्टेज रो भाग करचंती। कौन कौन तीनटा स्टेज ना आमर गोटे होची आमर प्री कन्वेंशनल आ गोटे होची कोन ना आमर कन्वेंशनल आ गोटे होची पोस्ट कन्वेंशनल तीनटा स्टेज रे भाग करचंती। ताले तीनटा स्टेज हमें कोन देखिलो ना आमर गोटे होची प्री कन्वेंशनल गोटे होची कन्वेंशनल आमर हां कन्वेंशनल आ गोटे होची पोस्ट कन्वेंशनल एही प्रकार रो से तीनटा स्टेज रे भाग करचंती। ताले तीनटा स्टेज कोन हैला गोटे होची गोटे होची प्री कन्वेंशनल जोंटा कि आमर कोन कन्वेंशनल मोराल आमर नैतिक शिक्षाटा केते बेला आसीबो छोट पिलांकर कोन नैतिक शिक्षा आसी जाय थाकी छोट पिला नीतिगत किसी शिक्षा जानि न थाए से खाली अनुकरण करी कौन ये होचे नाही सेही को देखि तो आमर नैतिक शिक्षा मुख्य देखि गले आमर स्टार्ट होते केते वर्ष ना 3 वर्ष पर ही आरंभ होइते कहिले चले कना ता आगु पिला कोन ठीक कोन नीतिगत शिक्षा किसी समिति पाई पारि न थाए बा ता भितर सेही प्रकार डेवलपमेंट हेनि थाए। तो से आम मोराल डेवलपमेंट मुख्यतः 3 वर्ष रो ही स्टार्ट होची। तो ये प्री कन्वेंशनल स्टेजटा होची आमर कोन 3 ରୁ 6 वर्ष भितर जो स्टेज होची एटा होची कोन प्री कन्वेंशनल स्टेज बोली मन ताको हम कहूछु। तापर कोन आसुची ना हमरो कन्वेंशनल सेकंड ईयर आसुची कोन होची ना हमरो कन्वेंशनल हाँ सब स्टेज अच्छी आसब व्यस्त हुए सब या भितर अच्छी है कि तो सही कथा परा बुक रे दे नहीं से तो क्लास दि जाऊँगी न तो पिला सब बुक रे पढ़ी देवे ना किसी एक्सट्रा कथा अच्छी बोले तुमको क्लासटा प्रोवाइड करा हाँ कन्वेंशन जोटा आसूँ 6 ରୁ 12 ईयर ठीक अच्छे बुक रे कौन सब बुक रे दबा भी संभव ना आ कि बुक बहुत सर्ट रे भी दौर किसी कथा अच्छे आम पुणी जो 6टा स्टेज से 6टा स्टेज या भितर ही आसो प्रत्येक स्टेज दी दीटा कर स्टेज आसो सब स्टेज आसो लगे जोटा तुम बही रे देइछे सेटा आसो या भितर लगे आउ तापर आसुची कोन होची ना पोस्ट कन्वेंशन किसी पिला भावुथिबे कहीं एते क्लास करिबा हमर तो सब बही रे देइ जाय हम सब ये करबा कहीं सेठी जाई समय नष्ट करियो ना कि किंतु किछि क्लास कले भी किछि अछि एमिति पिला घुरा घुरी करथिबे समय को नष्ट करथिबे किंतु क्लास अटेंड करिवे नहीं। हाँ आम कौन पोस्ट कन्वेंशनल ये पोस्ट कन्वेंशनल डेवलपमेंटा प्रायतः 13 ରୁ 19 वर्ष बेलू हो जाए तापर तो कौन हो जो डेवलपमेंट हो गला मोराल डेवलपमेंट जब हो जाए परवर्त समय से रोचे अलरेडी ना तो यही वर्ष नुह कौन स्टार्टिंगटा होता है यही समय तार डेवलपमेंटा हो जाए ता परवर्त समय से अनुसार ताको यूटिलाइज करे। तो प्रत्येक स्टेज को पुणी आम कौन प्री कन्वेंशनल स्टेज जो 3 वर्ष ରୁ 6 वर्ष भितर आम कन्वेंशनल स्टेज जो हो 6 ରୁ 12 वर्ष आ पोस्ट कन्वेंशनल जो हो 13 ରୁ 29 13 ରୁ 19 वर्ष बेलू डेवलपमेंट हो जाए। तो यही स्टेज गुड़ी को पुणी प्रत्येकटा को दीटा सब स्टेज भाग कराई प्रत्येकटा दीटा लगा सब स्टेज रोचे कौन रोचे आम से बर्तमान देखा प्रत्येक स्टेज को आमर दीटा आमर लेवल आमर ये व्यवहार करा 3टा लेवल रहा लेवल रहा कौन प्री कन्वेंशनल कन्वेंशनल आ पोस्ट कन्वेंशनल ये लेवलटा को पुणी प्रत्येक लेवल को दीटा लेखा स्टेज विभक्त कराई बर्तमान जाना आम प्री कन्वेंशनल स्टेज कथा जाना प्री कन्वेंशनल कौन कौन स्टेज रोचे पुणी दीटा से विषय बर्तमान आम तो यही मोराल डेवलपमेंट थ्योरीटा हाइंस डायलेमा पर पर्यवेक्षित करके तुम बहुत जगह ये कौन हाइंस डायलेमा बोली बहुत जगह तुम बही सब किसी न बोधे देखुना देख
हाँ तो मैंने एमती किसी भी ना सेमती है कि तुम किसी देना खाली सर्टले बही बहुत दे जाइए खाली जस्ट थियोरीटा खाली दे जाइए कि तार पूर्व कथा किसी कौटू आसले से विषय सहित देना कि आम बर्तमान जाना कौन प्री कन्वेंशनल आम दुईटा स्टेज व्यक्त कर कौन ना गोटे जो प्रथम तुम जो देती आमर पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन से तुम यही प्री कन्वेंशन स्टेज 1 है कि स्टेज 1 रे यही प्री कन्वेंशन ये सब लेवल लेवल 3टा लेवल रे तार पुणी स्टेज 1 आसला है कि स्टेज 1 तो ये स्टेज 1 रे कौन ना आमर जोटा आसूचे ना ओबीडियंस आउ पनिशमेंट ओबीडियंस पनिशमेंट जो आसूचे आमर प्री कन्वेंशनल प्रथम आसूचे ताले स्टेज 1 रे कौन आसला ओबीडियंस पनिशमेंट ओरिएंटेशन तो देख यहाँ कौन स्टेज रहा तो यहीटा देखो पिला जिते बेले यही स्टेज रे थाए ना 3 वर्ष बेले कोई पिला कौन होता है पिला से कौन ओबीडियंस पनिशमेंट कौन स्टेज थाए नाई 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 यही मुझे किसी भी पिला भूल कर सी मन भितर आसुव कौन मुझे भूल कर धरा पड़ीजी ताल मुझे माड़ खाइबी मुझे पनिशमेंट पाइबी तो सही स्टेज कौन होता ना ना मुझे भूलटा करी ना मन भितर ये प्रश्न आसी थाए ना छोट पिला 3 वर्षर बयसर पिला कथा चिंता कर तो जिते पिला किसी भूल करुच्ची ना तो से सी कौन कर ना सी जानी जे कौन ना सी भूल कर भूल कला बेले धरा पड़ जाऊँगी ताहले सी पनिशमेंट किसी पाइब जदि धरा न पड़ुची ताहले सेमितिका किसी ये ना पनिशमेंट ना तो यही प्रकार मोराल डेवलपमेंट ता भीतर होता है तो से सी कौन करे ना भूल कला बेले भी सी कौन मन जानी थाए जे मुझे यहाँ भूल करुच्ची अर्थात मुझे पनिशमेंट पाइबी एमती स्कूल को जाऊँगी पिलाटे स्कूल रे कौन देखला ना स्कूल रे शिक्षक यदि कहते ना पाटितुंड करने मना कर जानी जदि पार्टी कला बेले जदि शिक्षक देखी नौ सी पनिशमेंट पाइब तो सहीटा जानी नौ जो कथाटा कौन कहे ना से आमर ये स्टेज ग्रुपटा कौन कहे ना ओबीडियंस पनिशमेंट ओरिएंटेशन कहूँ तो से कौन ओबीडियंस हाँपाई से चेष्टा करदे न धरा पड़े तो ठीक अच्छे कि धरा पड़े तो मारू खाइबी ताले से कौन ना ओबीडियंस हो ता भीतर यही प्रकार डेवलपमेंट हो तो यहीटा साधारणतः आम 3 वर्ष बेले को ही स्टार्ट होता है कौन पनिशमेंट कौन प्रकार जिनस कौन प्रकार पनिशमेंट पाइब से मन भितर से प्रकार कथाटा आसी जाए तो से स्टेजटा कौन ओबीडियंस पनिशमेंट जमीती जदि कौन कह जदि पिलाटा जानी से जदि क्या ठकौची किसी भी जब भूल करुचे पिला कौन करुवा ना से जानी मुझे धरा पड़ जाऊँगी से क्षेत्र में सी निश्चित रूप किसी ना कि पनिशमेंट पाइब जी जानी दौचे से प्रकार स्टेज कौन कहते ना आम प्री कन्वेंशनल स्टेज प्राइमरी स्टेज जो आम स्टेज 1 बोली कहते जोटा ओबीडियंस पनिशमेंट ओरिएंटेशन स्टेज बोली बुझीपाल ना कौन कथा तापर द्वितीय कथार आसूँ कौन अच्छे ना मत इंडिविजुअलाइजेशन इंस्ट्रूमेंटल पर्पज एंड एक्सचेंज जोटा को आम कौन कहे ना स्टेज 2 रे जोटा को कहे ट्रीट फॉर ट्रेड स्टेज देखो यही एज ग्रुप रे किसी पिला था कौन ना से माने कहे सांग कौन तू मोर यही प्रोजेक्ट कामटा करदे मोर यही गणितटा करदे मुझे कहीं ते पेनसिलटा देवी देखो 4-5 वर्षर पिला क्षेत्र में यही प्रकार डेवलपमेंटा होता है कौनटा आमर 2 नंबर रे हाँ 2 नंबर जो कौन ट्रीट फॉर ट्रेड आम जैसा को तैसा जो ओडिया कहूँ ट्रीट फॉर ट्रेड स्टेज बा जो तुम बही दे कौन इंडिविजुअलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट हाँ हाँ ट्रेड TREAT लगे जैसा को माने जैसा को तैसा जेटा कहते ओडिया है कि
जी जमी कर से अनुसार मो गणित करदेबू मुझे पेनसिलटे देवी मोर यही कमटे कर दियो मुझे रबरटा देवी मो कलमटा देवी यही प्रकार आम कौन डेभलपमेंट नैतिक शिक्षाटा आम पिला क्षेत्र में होता है जोटा को आम कहूँ कौन ना तुम बही से कौन इंडिविजुअलाइजेशन इंस्ट्रूमेंटल पर्पज एंड एक्सचेंज से ट्रेड फॉर ट्रेड आमर स्टेज बा आमर कौन कहे ना बही अनुसार जब कह इंडिविजुअलाइजेशन इंस्ट्रूमेंटल पर्पज यहाँ को कौन कहे ना इंडिविजुअलाइजेशन इंस्ट्रूमेंटल पर्पज एंड एक्सचेंज इंडिविजुअलाइजेशन पर्पज एंड एक्सचेंज करेंगे ना मोर गणितटे कर दियो मुझे मो पेनटा देवी मोर यही पढ़ाटा मत बुझाई दियो मु तुमको पेनसिल देवी यही प्रकार मेंटालिटी पिला क्षेत्र में होता है तुम मैंने भी तो सब से स्टेज भितर आसीच मन पका तुम छोट बड़ कथा तो यही प्रकार चिंताधारा आम कौन होता है ना आमर ये स्टेज 2 रे ही होता है स्टेज 2 जोटा जो ट्रीट फॉर ट्रेड आमर स्टेज कह जाए बा आमर इंडिविजुअलाइजेशन इंस्ट्रूमेंटल पर्पज एंड एक्सचेंज यही स्टेजटा को कह जाए बुझीपाल ना कौन कथा कौन समस्त क्षेत्र में ये घटी ना घटी ना हाँ जदि मन ना ताले जदि छोट माने अछंती सेमानकर एक्टिविटीटा को लक्ष्य करे तुम जापर निश्चित रूप यही प्रकार घटना से भितर घटुची ताले यही प्रकार जब घटना घटुची ताले निश्चित देखिए कौन जब बड़ पिला क्षेत्र में यही प्रकार जब घटना घटुची देख आम देख 6 वर्ष पिला क्षेत्र में यही प्रकार रहा दरकार जदि 10 वर्ष 12 वर्ष पिला जब यही घटना देखुच ताले कौन कह ना ता भीतर मोराल डेभलपमेंटा हो पारे ना बोली कहवाई पड़ा ताले कहवाई पड़ो जे सी देखिए कौन पछर रही जाइए कहीं जो स्टेज जो प्रकार मोराल डेभलपमेंट रहा कथा से स्टेज रही ठीक अच्छे कि परवर्ती समय जब से प्रकार डेभलपमेंटा रही जाऊँगी तार डेभलप किसी होना तार चेंज होना ताहले सी कौन कर सी बिफोर स्टेज अच्छे रही जाए कहीपर तो यही प्रकार चेंज हो आमर सेकेंड स्टेज कौन करे ना आमर ट्रेड फॉर ट्रेड स्टेज बा इंडिविजुअलाइजेशन इंस्ट्रूमेंटल पर्पज एक्सचेंज स्टेज बोली कहूँ बुझीपाल ना कौन कथा तापर कौन रोचे ना आमर 2 नंबर आम कन्वेंशनल पुणी आसला प्री कन्वेंशनल 2टा स्टेज गला पुणी कन्वेंशनल स्टेज को आम जा कन्वेंशनल स्टेज रे कौन रोचे ताले पिला वर्तमान पहुंची गला कौटी आम 3टा लेवल रे विभक्त कले ना 3टा लेवल गोटे हूँ प्री कन्वेंशनल गोटे हूँ कन्वेंशनल गोटे हूँ पोस्ट कन्वेंशनल ताले ए 2टा फास्ट लेवल रा 2टा स्टेज गला एबे आसी आमर लेवल 2 या स्टेज 1 ताले टोटाल ऊपर आमर स्टेज 3 आसीबो लेवल 2 या लिखी जदि या खाली लिखिबे तो स्टेज 1 हम ना टोटाल ऊपर लिखले स्टेज 3 आसीबो तो स्टेज 3 भितर कौन आसीबो ना आमर ना स्टेज 3 भितर आसीबो गुड ताको हम शॉर्ट रे कौन कहूँ ना गुड इंटर देख इस स्टेज रे कौन करिवो ना से गुड इंटरपर्सनालिटी स्टेज को स्टेज कोई परबा इंटरपर्सनल पर्सनल स्टेज ना स्टेज कहबा रिलेशन बोली कहबा गुड इंटरपर्सनल रिलेशन स्टेज तो कौन कहे ये समय से गुड इंटरपर्सनल रिलेशन नहीं कौन
ମୋତେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଦେଲେ ଯାଇକି ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବା ମୁଁ ଜଣେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବୋଲି ପରିଗଣିତ ହେବି। ତା ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ମାନସିକତା ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଦେଖିଥିବ ଆସିଯିବ ହେଉଛି କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ନା 6 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ପିଲାକୁ ଯଦି ତୁମେ 10ଟା ବାଜି ଯାଇଥିବ ଯଦି ପିଲାକୁ ଘରେ ଥିବ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି, ଘରକୁ ଘରକୁ ନୁହଁ ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବି, ମୋତେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେବ। ଯେମିତି ଅଫିସକୁ କ'ଣ ଯେମିତି ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ହୁଅନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲା ସେଇଭଳିଆ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସେ ଉପନୀତ ହୁଏ। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ଛାଡ଼, ମୁଁ ଯିବି କେଉଁଠିକି ନା ଆମର ସ୍କୁଲ ବେଳ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବି। ଏଇ ପ୍ରକାର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ତା ଭିତରେ ଆସେ। ନାଇଁ କ'ଣ ଯେ ସଦାବେଳେ ନିଜକୁ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଦେଖେ। ତ ସଦାବେଳେ ସେ କ'ଣ ଯଦି ଆମର ବାଳକ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ସେ ଯେମିତି ଗୁଡ୍ ବୟ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେବ, ସେମିତିକା ନିଜ ଆମର ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା କରିଥାଏ। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଯେମିତି ଭଲ କହିବେ, ସେ ସେଇ ପ୍ରକାରର ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେ ଦେଖେଇବ। ଆମର ଝିଅମାନେ ବି ମଧ୍ୟ କେମିତି ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ ହେବେ, କେମିତି ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ, ସେଇ ପ୍ରକାରର ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ହେଇଥାଏ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ହେଉଛି। ତ ତାପରେ କ'ଣ ଆମର ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ କରେ ନା ସେ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ବା ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି ସେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେ ଦେଖାଉଛି। ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁଠି ଇଣ୍ଟରପ୍ରେସନାଲ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ କରିବ ନା ଗୁଡ୍ ବୟ ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲର ଆମର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିବ ନା ସେ ଗୁଡ୍ ବୟ ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ ନା ମୁଁ ଏଇ ଭୁଲଟା କରିବି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏଇ ଭୁଲଟା ଭୁଲ ବୋଲି ସେ ଜାଣିଥିବ, ଏଇ ଭୁଲଟା ଭୁଲ ହେଲେ ସେ ଭଲ ବୋଲି ପରିଗଣିତ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ସେଇ ପ୍ରକାରର ଭୁଲଟା ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା କରିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ହଁ ମୁଁ ଆଗରୁ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସେ 5:30 ପରେ ଯିବି ଗଲେ ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମର ଗୁଡ୍ ବୟ ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ ସେମାନେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଆକ୍ଟିଭିଟି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଥିବ। ତ ଏଇ ସମୟରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ହୁଏ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ନା ସେମାନେ କ'ଣ କହିବେ ନା ମୁଁ ମିଛ କହିବି ନାହିଁ, ନାଇଁ ମୁଁ ମିଛ କହିବି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମିଛ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଭୁଲ ଗୋଟେ କଥା। ଯଦି ମୁଁ ମିଛ କହିବି ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଇଯିବି, ମୁଁ ଜଣେ ମିଛୁଆ ହେଇଯିବି। ତ ସେମାନେ ସଦାବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଫଲୋ କରନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ କେମିତି ଦେଖ ସିଏ ସେମିତି ଭଲ ହୋଇପାରୁଛି, ତ ସେମାନେ ବି ନିଜକୁ ଚାହିଁବେ ଯେ ନା ମୁଁ ବି ସେମିତିକା ଭଲ ହେବି। ସେମାନେ ଜଣଙ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ସେଇ ଅନୁସାରେ କାମ କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ନା କ'ଣ କଥା ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ର? ଯେଉଁଟା ତୁମର ବହିରେ ଦେଉଛି କ'ଣ ନା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଲେସନସିପ୍ ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ ଆମର କନଫର୍ମିଟି। ତ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଆସିବ ନା ଲୟାଲିଟି ଆସିଯାଉଛି, ଗୁଡନେସ୍ ଆସିଯାଉଛି, ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଆସିଯାଉଛି, ତାପରେ ଆମର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସଟା ବି ସେହି ସମୟରେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯାଉଛି। କେଉଁଟା ଭଲ ଜଣେ ଯଦି ଦେଖିଲେ ବାରମ୍ବାର ଭଲ କାମ କରୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯଦି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ସେ ବାଧା ଦେଉଛି, ସେ ସବୁବେଳେ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ ନା ଇଏ ତାହେଲେ ଯେଉଁଟା କରୁଛି ସେ ଭଲ କରୁଛି, ଭଲ କରିବ। ଏଇ ପ୍ରକାରର ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବି ଆସିଯାଇଥାଏ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା 4 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ ଆସୁଛି, ଏଇଟା ଷ୍ଟେଜ୍ 3ରେ ଯାଇଥିଲା, ଷ୍ଟେଜ୍ ତମର 4। ଷ୍ଟେଜ୍ 4ରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ସେ କ'ଣ କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲା ଭଲ ହେବା ପାଇଁ। ଭଲ ଯେତେବେଳେ ହେବ ସେ କ'ଣ କରିବ ତାହେଲେ ଯେଉଁଟା ଆମର ସୋସାଇଟିର ଯେଉଁଟା ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ସେ ଫଲୋ କରିବ ନା, ଦେଲେ ଯାଇକି ସିନା ସେ ଭଲ ହେବ ନା, ନହେଲେ ତାକୁ ଭଲ କିଏ କହିବେ। ତ ସିଏ ଆସୁଛି କ'ଣ এইটাকে କ'ଣ କହୁଛେ ନା ମେଣ୍ଟେନିଂ
सोशल ऑर्डर এই স্টেজটা আমার এটা কাହାର ଆମର ଷ୍ଟେଜ୍ ନା ଆମର ଏଇଟା କନଭେନସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ କଥା ଆମେ ପଢୁଛୁ ହେଲା କି ତମେ ଉପରେ ଚାହିଁଲେ ବି ଲେଖିପାରିବ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଲେଭେଲ 2 କନଭେନସନାଲ କନଭେନସନାଲ ପିରିୟଡ଼ ହେଲା କି ତ ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ମେଣ୍ଟେନିଂ ସୋସିଆଲ ଅର୍ଡର ତ ଯାହା ବି ଆମ ସୋସାଇଟିର ଯାହା ସବୁ ରୁଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି ସେଇ ପ୍ରକାରର ସବୁକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦେଖେଇଥିବେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ବଡ଼କୁ ଯେମିତି ରେସପେକ୍ଟ ଦେବା କଥା ସେଇ ପ୍ରକାରର ରେସପେକ୍ଟ ଦେଉଥିବେ ଯେମିତି ଜଣକୁ ଫଲୋ କରିବେ ନା ଇଏ ଭଲ ଲୋକ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯାହାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ବୋଲି ତାକୁ ସେମାନେ ଫଲୋ କରିବେ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଯେଉଁଠି ରେସପେକ୍ଟ ଦେବା କଥା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାମ କରିବା କଥା ସେଇ ପ୍ରକାରର କାମ କରିବେ ସେମାନେ ତ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସୋସିଆଲ ଅର୍ଡ଼ର ଯାହା ଅଛି ଆମ ସୋସାଇଟିର ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ସେମାନେ ମାନିକି ଚଳୁଥିବେ ତ ଏଇ କନଭେନସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ର ଆମର କନଭେନସନାଲ ଲେଭେଲର ଷ୍ଟେଜ୍ ସେକେଣ୍ଡରେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ସେମାନେ ନିଜକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଭିତରେ ରଖନ୍ତି ଅର୍ଡ଼ର ଭିତରେ ରଖିଲେ ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ତାହେଲେ ଯେତେ ସବୁ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଯେତେ ଯାହା ବି ଥିବ ସେମାନେ ତା ସବୁକୁ ମାନନ୍ତି ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ନିୟମ ଥାଏ ସେ ନିୟମକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବେ ମାନନ୍ତି ଏଇ ଏଜ୍ଟା କ'ଣ ଥିବ ନା 7-8 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ଥିବ 10-12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଅର୍ଡ଼ରଟାକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବେ ମାନୁଥିବେ ଶିକ୍ଷକ ଯାହା କହିଥିବେ ତାକୁ ପୁରା ଭିଭିଡଲି ମାନୁଥିବେ ଫ୍ୟାମିଲିର ଯାହା ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି ଯାହା ବାପା ମା କହିଥିବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମାନନ୍ତି ତାପର ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଡ଼ର ମାନିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଆମର ଲେଭେଲ 3ର ପୋଷ୍ଟ କନଭେନସନାଲ ପିରିୟଡ଼ ହେଲା ପୋଷ୍ଟ କନଭେନସନାଲ বা ଆମର ତାର ଷ୍ଟେଜ୍ ପୁଣି ଦୁଇଟା ଅଛି ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଦୁଇଟା କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା ତ ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ଆମର କନଭେନସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ କନଭେନସନାଲ ଲିଭେଇ ଦେବା ତାପରେ ଲେଖିବା ଆମର ପୋଷ୍ଟ କନଭେନସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆମର ଲେଭେଲ ପୋଷ୍ଟ କନଭେନସନାଲ ଲେଭେଲର ଷ୍ଟେଜ୍ ଦୁଇଟା ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା ଆଚ୍ଛା ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା କୁହାଗଲା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ ଯେଉଁ ହାଇନ୍ସ ଯେ ଯେଉଁ ଚୋରି କରିକି ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିଲେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ସେ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ପଇସା ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ସେଇଟା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ କିଏ କ'ଣ କହୁଛ ଜଣ ଜଣ କରି କହିଲ ତୁମ ମତରେ କ'ଣ କରିବାର ଥିଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବାଟା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆଉ କିଏ କ'ଣ କହୁଛ ତ ୟାରି ଉପରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ଟା ତୁମର ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପୁଣି ତୁମକୁ ପଚାରିଲି ଦେଖିବା ଆଉ କିଏ କ'ଣ କରୁଛ କ'ଣ କେହି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଏଇ 2 ଜଣ ମାତ୍ର ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛ କି ଆଉ କ'ଣ ଖାଲି ଜଏନ୍ କରିକି ପଳେଇ ଯାଇଛ କି କ'ଣ ଆଉ ଏତେ ପିଲା 26 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ କଥା ବୋଧେ ଖାଲି ଜଏନ୍ କରିକି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ନାମ କାହିଁ ତମକୁ ତ ଗୋଟିଏ ତମେ ହଁ କି ନା ଯେ ତମେ ଯଦି ହଁ କହୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ ହଁ କହୁଛ ଯଦି ନା କହୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ ନା କହୁଛ ତମେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଦେବ ତାକୁ ତାର କାରଣଟା କ'ଣ ପାଇଁ କହିବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଚୋରି କରିକି ଆଣିଲେ ସେ କଥାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ନାହିଁ ଆମେ ଯିବା କ'ଣ
ଯଦି ହାଇନ୍ଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ମରି ଯାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେଇ ମେଡ଼ିସିନ ତିଆରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କ'ଣ ଦାୟୀ କରାଯାଇଥାନ୍ତା କି ତାଙ୍କୁ କିଛି ପାନିସମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା? ସେଇଟା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ଯଦି ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ଠିକ୍ କହୁଛ ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ଦେଲେ ଠିକ୍, ଆଉ ଯଦି ନ ଦେବା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବା ନାହିଁ ସେଇଟା କହିବ। ଆଚ୍ଛା, ହଁ କ'ଣ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ତମ କଥା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କିଏ କ'ଣ କହୁଛ? ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପିଲାମାନେ, କିଛି ପିଲା କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ହଉ ଛାଡ଼, ଯେଉଁମାନେ ଅଛ ସେଥିପାଇଁ ହଉ। ଦେଖ, ହଁ ତମକୁ ମୁଁ କହିବି, ଏଇ ତମକୁ କହିବା ପାଇଁ ତମେ କେମିତି ଜାଣିବ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା କଲି। ଦେଖ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଆମର 5 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେଜ୍ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି ତା ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ତୁମେ ଅଟକିକି ଅଛ। ତମେ 6 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ପହଞ୍ଚିନ। ଦେଖ ଆମର କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟ କନଭେନ୍ସନାଲ୍। ତମେ ଆମର ପୋଷ୍ଟ କନଭେନ୍ସନାଲ୍ର 5 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ରହିଯାଉଛି, ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ରହିଯାଉଛ, ହେଲା କି? ଆଚ୍ଛା ତମର ଏଇ ୟା ଉପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ନାଥୁରାମ ଗୋଡ଼ସେ ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ ମାରିଥିଲେ, ସେ କହିଥିଲେ କ'ଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯଦି ରହିବେ ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ ଆହୁରି ବହୁତ କଷ୍ଟକୁ ସହିବା ପାଇଁ ହେବ। ସେ ଅହିଂସା ନୀତି ଯେହେତୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଅହିଂସା ରହିବା ଆମ ପାଇଁ ସେଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଇଯିବ, ଆମ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ହିଂସା କରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିକି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ ଗୁଳି ମାରିଥିଲେ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ରିଲେଟେଡ଼ ବି ଏଠି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିପାରିବା। ତ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପନିସମେଣ୍ଟଟା ଦିଆଗଲା, ତ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ତ ଥିଲା କ'ଣ ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେ ମାରିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେହେତୁ ଅହିଂସାର ଆମର ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ ବା ଅହିଂସା ବାଟ ଆପଣେଇଥିଲେ, ସେ ଯଦି ଅହିଂସା ବାଟରେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ରହିବେ, ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିବେ? ଯେଉଁମାନେ ଅହିଂସାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାନେ ଆମର କ'ଣ କରିବେ ନା କଷ୍ଟ ଦେବେ ସେମାନଙ୍କୁ। ଏମାନେ ସଦାସର୍ବଦା କ'ଣ କରୁଥିବେ? ଖାଲି କଷ୍ଟ ସହୁଥିବେ। ଯେହେତୁ କଷ୍ଟ ସହିବେ ଅଧିକ, ସେଇଟାକୁ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଆମେ ଆଉ ମାନେ କଷ୍ଟ ନ ସହିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କଷ୍ଟ ନ, ଅହିଂସାରେ ବାଟ ନ ଆପଣେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେଉଁଠି ଯେମିତିକା ପ୍ରତିକାର କରିବା କଥା ସେଇ ପ୍ରକାରର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ। ନହେଲେ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା କ'ଣ କରୁଥିବା, ଦଣ୍ଡର ଆମର ଭାଗିଦାରୀ ହେଉଥିବା। ତ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିକି ସେ ଆମ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଗୁଳି ମାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ବି ବହୁତ କଥା ଆସିଥିଲା ନା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ମାରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଇଛି ସେଇଟା ଠିକ୍ କଥା। ଯେଉଁ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନା, ତ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା ସେଇଟା ଠିକ୍। କିଛି ଲୋକ କହିଥିଲେ, କିଛି ଲୋକ କହିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ସତରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯଦି ଥାନ୍ତେ ଅଧିକ ଦିନ, ତାହେଲେ ସିଏ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅହିଂସା ବାଟରେ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତେ। ତା ଫଳରେ ଅହିଂସା ବାଟରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତେ। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ଟା ବି ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଆସୁଛି, ହେଲା ପୋଷ୍ଟ କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍। ହେଲା ଏ ପୋଷ୍ଟ କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ଉପରେ ଆସୁଛି, ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଲେଭେଲ୍ 3 ବୋଲି କହୁଛେ। ଲେଭେଲ୍ 3ର ଷ୍ଟେଜ୍ 1 ବା ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ଷ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ଷ୍ଟେଜ୍ 5। ତ ଏଇଟାରେ ଆସୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସୋସିଆଲ ଅର୍ଡ଼ର ଏଣ୍ଡ ଆମର ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରାଇଟ୍। ଏଇଟା ଆସୁଛି ସୋସିଆଲ ଆମର ଏଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରାଇଟ୍। ତ ଦେଖ, ହଁ ଏଇ ଇଏଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରାଇଟ୍। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଯେଉଁ ହାଇନ୍ସ ସିଏ କଲେ, ସିଏ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଏ ଏଇଟା ହିଁ କଲେ। ଦେଖ ତମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛ ଯଦି ରାଇଟ୍ କଥା କହୁଛ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଉଚିତ। ସେ ତମର ସବୁ ତମେ ନିଜ ରାଇଟ୍ ଅନୁସାରେ କହୁଛ। କାହିଁକି ହେଉଛି ଦେଖ, ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଆମର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରାଇଟ୍ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କିଛି କିଛି ସମୟରେ ଥାଏ, ଦେଖିଥିବ ନା ସେଠି ଆଉ ରୁଲ୍କୁ ଦେଖାଯାଏନି। ଧରାଯାଉ ତମେ ରୁଲ୍ ଭିତରେ ଅଛ,
हठात तुम देख जन को सडेन आमर कौन होता है ना रक्त आवश्यक अच्छी तुम आसिल बाटर आसु आसु देख जन को नहीं आसुच सी रक्त देवे किंतु देखला बेलू आमर ट्राफिकटा पड़ जाए तुम से क्षेत्र में कौन कर ना से समय देख जेहेतु आम रक्त अर्जेंट अच्छी आम कौन करवा से समय रूल को भांगिकी भी गले किसी असुविधा ना तो रूल को भांगी देखुच कौन ना जब सिग्नाल मानुच तुमको देरी हो कौन धर जाओ 15-20 मिनट लेट हो तुम जापर तो सही दृष्टि तुम कौन कर स्टेज ना से पिला कौन करती ना से ऑर्डर को मानती ना से तार एगेन्स्ट भी जाती से माइंड को जो प्रकार डिसीजन आसे से अनुसार से स्टेप नहीं जाती तो सही क्षेत्र को आम कौन कहे ना आम सोशल कॉन्ट्रास्ट आम इंडिविजुअल राइट विषय कथा कहे तो तुम कथा कौन तुम बर्तमान इंडिविजुअली तुम मत देच कौन मत ना सी पैसा बेसी ऑफर कले कि पनिशमेंट किसी करवाटा ठीक ताने तुम कौच कौन ना हाइंस ठीक कर चोरी की आणिले चोरी आणवाटा पक्षे ठीक तो ये जेहेतु अधिक पैसा कले एटा हूँ कौन हाइंस को व्यक्तिगत मत हो पारे मैं सी कंट्रास्ट भितर रही कौन होते सी डेभलप होना कहीं डेभलप मत से ठीक भाई कि प्रकृत पाखे देखा गले जो मेडिसिन टाक देखुच जनक पाखे ही मिलूँ अन्य मान पाखे मिलूना और एक्जाक्टली सी कौन कर बहुत मेहनत करके से मेडिसिन तैयारी करते आ कस्ट जहाँ होता ना कहीं सी तो अल्टरमेटिकली कौन होते जो रेयर अच्छी तो से डिमांड करने स्वाभाविक तो दृष्टि देखा गले सेटा जब आम प्रिंसिपल दृष्टि देखा गले से डिमांड करवाटा किसी भूल नुह तो आम मत अनुसार जदि आम कहूँ से भूल किंतु मत अनुसार आम जब रूल अनुसार देखा से किसी भी भूल नहीं किसी भी आम पनिशमेंट नवाटा ठीक नुह जब आम रूल कहीं रेयर वर्ल्ड रे जनक पाखे मिलूँ से जड़े ही केवल मात्र से क्या पाखे से कैंसर मेडिसिन मिलूना ताले जनक पाखे जदि एत जदि भी आमर कौन होता ना आमर रेयर हो न था तुम कथा हुए तो से क्षेत्र में किसी मात्रा ठीक हाँ किंतु जेहेतु रेयर रोचे सी बहुत कष्ट तो बहुत कष्ट करेंगे ना तो से कौन हो नॉर्मल रूल जो रहा कथा जन कष्ट कले जमी डिमांड करने कथा से सेमती करेंगे तो सही अनुसार आमर कौन हो सोशल कॉन्ट्रास्ट भितर से कौन कले ना तुम जो मत आसला कहल पनिशमेंट दवा ठीक तुम तुम से इंडिविजुअल राइट भितर रोच है इंडिविजुअल आमर राइट आमर सोशल कॉन्ट्रास्ट भितर तुम रही जाऊँ जेहेतु आम जब यूनिवर्सल प्रिंसिपल को यूज करी नाथुराम गोडसे को से दंड दिखाई आ ए क्षेत्र में कौन कर रूल को आम देखा रूल अनुसार से किसी भी पनिशमेंट पाइबा योग्य नुहति तो से अनुसार कंट्रास्ट मान कौन किसी किसी क्षेत्र में कौन होता है ना आम रूल को भी मानि न था कहीं देखिले रूल जदि कौन रूल भांगिला जनकर जब भल हो पारे से क्षेत्र में से कौन करते ना आम रूल को मानि न था जमी तब कथा अनुसार कौन रहा ना आमर हाइंस चोरी करवाटा कौन हो भी गोटे प्रकार भल किंतु आम जब ऊपर लेवल को जीवा से ठीक नुह या ऊपर लेवल को अच्छे कौन यूनिवर्सल प्रिंसिपल अच्छी जोटा भर तुम तो यही क्षेत्र में कौन कहे ना आमर थरे थरे आम जो भूल कौन नियम को न मानिक कम कर कौन ना भल जब भल हो ठीक अच्छे आ जब खराब तुम जब रूल को भांगुव निश्चित रूप सी निश्चित रूप खराब तो ये से बेले कौन अच्छी आम बहुत क्षेत्र में सिग्नाल को मानि जो केस कहली तुम कह ना मुझे मोर बुलबार अच्छी मुझे समय सिग्नाल को मानवी ना से क्षेत्र में कौन तुम डेवलपमेंट ठीक हो कह कि आम मोराल डेवलपमेंट तुम ठीक हो कह कि तुम जब इमरजेंसी अच्छे से क्षेत्र में तुम सिग्नाल न मानिल ठीक अच्छे तुम एमती नॉर्मल बुलवा क्षेत्र में तुम कह ना सिग्नाल मानवी ना मोर अर्जेंट अच्छे जमी देखी बहुत लोक अच्छा जो लाइन लगी थाए ना से माने बहुत बुढ़ा बुढ़ी लोक थे तापर से बहुत इमरजेंसी देखी आगरे पशि जाती कि प्रकृत में एत इमरजेंसी न थाए किंतु सही प्रकार मोराल डेवलपमेंटा करने कथा नुह मोराल डेवलपमेंट कर नीड अच्छी अलग कथा जब नीड ना आम जो वे आसचु जो प्रकार आसचु जो प्रकार सीरियल आसूँ से प्रकार सीरियल रहा उचित से जानवे तुम आमर पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज डेवलपमेंट होमर तुम से ना देख हठात जो असुस्थ हो पड़ी सी लाइन टी पछरे अच्छी मेडिकल आसी सी असुस्थ हो पड़ते
ତୁମେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରିବ ନା ସେଠି ରୁଲ୍ ମାନିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ମାନାଯିବ ନାହିଁ ନା ଯଦି ବା ସେ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଅଛି। ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ପୋଷ୍ଟ କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ 5କୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଷ୍ଟେଜ୍ 6 ବା ୟା ପାଇଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆସିବ 2। ଷ୍ଟେଜ୍ 6ରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍। ଦେଖ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଏଥିକାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ଦେଖ ଯେଉଁ ଯଦି ଆମ ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେକୁ କ'ଣ କରାଥାନ୍ତା କ'ଣ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ନା ଆମର ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ କେତେ ଦିନ ଅହିଂସା ନୀତିରେ ରହିବା ଆମେ ଅହିଂସା ନୀତିରେ ରହି ରହି ଆମେ ପିଠି ଆମର ଫାଟିଲାଣି ପୁଣି ଆହୁରି ଅହିଂସା ନୀତିରେ ରହିବା ଏମିତି ଦେଶରେ ଅହିଂସା ନୀତିରେ ଥିବ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିକି ଆମକୁ ମାରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ସପୋର୍ଟ କଲେ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯଦି ତୁମର ଯଦି କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଯଦି ତୁମେ ଯଦି ସତରେ ଅହିଂସା ନୀତିକୁ ତୁମେ ସେଇ କଥାଟା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ ତାକୁ ନ ମାରିକି ବି ତାକୁ କହି ବି ପାରିଥାନ୍ତ ନାଇଁ ଆମେ ଅହିଂସା ନୀତିରେ ରହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ତୁମେ ବୁଝେଇକି କହିଥାନ୍ତ କି ନାଇଁ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ତୁମେ ନିଜେ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ନେଇ ନେବା ତୁମ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଯଦି ଆଜି ଅହିଂସାକୁ ଭାବିକି ତୁମ ମତ ଅନୁସାରେ ଅହିଂସାକୁ ଭାବିକି ତୁମେ ଯଦି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇ ନେଉଛ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲ ଯଦି ସେଇଟା ଯଦି ତୁମେ ଯଦି ଠିକ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ ମାନ୍ୟବର ଯଦି କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଠିକ୍ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ମାନସିକତାରେ ନେଇକି କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଯେଉଁ କାମ ବି କରିବ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାନ୍ତା ନା ଠିକ୍ କରିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାନ୍ତା। ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ କୁହାନ୍ତା ନା ଜଣେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଛି ତ ଯାହା ପ୍ରତି ଭୁଲ କରିଛି ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା ଯିଏ ତା ପ୍ରତି ଭୁଲ କରିଥିଲା ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ କଥା ଚାଲିଛି କ'ଣ ନା ଲଭ୍ କଥାକୁ ଆମେ କହିବା। ଲଭ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯିଏ ଛାଡ଼ିଗଲା କ'ଣ ନା ତାକୁ ମାରି ଏସିଡ୍ ଏଟା କଥାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା। ତୁମେ ଲଭ୍ କରୁଛ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ଲଭ୍ କରିବା ଭିତରେ ଯଦି ଝିଅଟେ ପୁଅର ଲଭ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆମର ଅଧିକ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମନା କରିଦେଉଛି ଲଭ୍କୁ ସେତେବେଳେ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା କାହିଁ ଏସିଡ୍ ଆଟାକ୍ କରିଦେଉଛି କାହିଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ବ୍ୟବହାର କରିକି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାରର କାମ କରୁଛ ତାହେଲେ ତୁମକୁ କେମିତି ସେଟା ଠିକ୍ କୁହା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତୁମେ ସେଇ ପ୍ରକାରର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତୁମର ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଏଥିକାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ମାନେ ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ହେଇନାହିଁ। ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତିରେ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇପାରୁଛ ତାହେଲେ ତା ପ୍ରତି ତୁମେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତାଧାରା କେମିତି ଆଣିପାରୁଛ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ଠିକ୍ ରୂପେ ହେଇନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ର ଆମର କହୁଛେ ଆମର 12ରୁ 19 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ହେଇଯିବା କଥା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇପାରିନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ସିଏ ନହେଲା ନାହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କାହିଁ ମନେ କରିବି ଜଣେ ଭୁଲ କଲା ତା ବୋଲି ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ ବି ସେଇ ପ୍ରକାରର ଭୁଲ କରିବି ତ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ତଫାତ୍ କ'ଣ ରହିବ ତ ସେଇ ପ୍ରକାର କଥା। ତ ଏଇସବୁ ଯଦି ଠିକ୍ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ କୋର୍ଟ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ ହଁ ସିଏ ଏଇ ପ୍ରକାର ୟା ପ୍ରତି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଥିଲା ସେ ତାହେଲେ ତାକୁ ମାରିଦେଇ ଠିକ୍ କରିଛି ଏସିଡ୍ ଆଟାକ୍ କରିକି ଆଉ ଏସିଡ୍ ଆଟାକ୍ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନା ସେମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା ଯେ ଓଭରାଲି ଆମେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା ସେମାନେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତିକା ହେଇଥିଲେ କୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଯେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି କାହାକୁ ଜେଲ୍ କାହାକୁ ଫାଶୀ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଉ ରୁହନ୍ତା ନାହିଁ। ତ ସେମାନେ ତ ଦେଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେଇଟା ଠିକ୍ ତ ତାପରେ ସବୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଯେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ସବୁକୁ ଆମର ଡିସିସନ୍ ନିଆଯାଏ। ତ ଯଦି ତାକୁ ଯଦି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଦେବେ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଯେଉଁ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯାହା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମର ରିଲେସନ୍ ରହିବା କଥା ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଯାହା ଭିତରେ ଯାହା ରହିବା କଥା ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ଡାଉନ୍ ହେବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଶେଷ ଷ୍ଟେଜ୍ଟା ହେଉଛି ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଏ ଯେଉଁମାନେ ଯେ ଆମର ସବୁ କୋର୍ଟରେ ସବୁ ଯେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଆମର କ'ଣ ନା ଜଜ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଏଥିକାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ଟା ବହୁତ ହାଇ ଥାଏ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଡିସିସନ୍ଟା ନେଇପାରନ୍ତି। ତ
तो तुम जदि यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल स्टेज रे पहुंची पारछ ताले तुमरो मोरालिटीटा बहुत हाई रे अछि तुम जानि सेते बेले कोन हो माने जे भी आसंतु तांका पई पूरा समान कथा समान प्रकार रूल तो से जज मान क्षेत्र कोन जज बाहर भी जहाँ करूँ किंतु कोर्ट परिसर में जदि जो प्रकार केस जो प्रकार दंड विधान दरकार से प्रकार दिखती सेठी कौन करते सेठी से पर आपण किसी करें ना सेठी से यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल भितर रहीकि ही काम करने पड़ो यही प्रकार थिला आमर ना कौन ना आमर कहलन आमर मोराल डेवलपमेंट थियोरीटा थिला तो ओवरऑल सब बुझीपाल ना किए कौ स्टेज रे अच्छे जापर ताले बुझीपाल ना कथा कौन हाँ तो यहीटा थिला आमर कहलन मोराल डेवलपमेंट थियोरी विषय थिला तो तापर तांकर किसी आमर एजुकेशन इम्प्लिकेशन रोचे कौन तुम एजुकेशन हाँ कौन कह हाँ कह एटा तुम लंग क्वेश्चन भी थोड़े थोड़े दे दूसरी सर्ट क्वेश्चन आसवा चांस बेसी रोचे है कि थोड़ा थोड़े कि लंग क्वेश्चन भी दे दूसरी आई प्रिंसिपल को बुझाई आम लंग क्वेश्चन दूसरी तुम लंग क्वेश्चन अनुसार कौन कर एग्जाम्पल किसी पूरे देते तुम लंग हो जो गुड़ा एग्जाम्पल कह तुम एग्जाम्पल ता भर पूरे दे यही प्रकार होता यहाँ भी सर्ट क्वेश्चन बेसी मात्रा पड़े लंग क्वेश्चन बहुत कम ये दिए लंग क्वेश्चन तुम पियाजेट का थियोरी आउ जो रोचे इरिगेशन का थियोरी ना यही दुईटे प्रायतः लंग क्वेश्चन आसी था आमर इरिगेशन को जो आमर साइको सोशल थियोरी जो आम आग थियोरीटा पढ़ी नथिले कि आमर जो इरिगेशन को साइको सोशल डेवलपमेंटल थियोरी है कि साइको सोशल डेवलपमेंट थियोरी जोटा कि इरिगेशन रोचे इरिगेशन है कि तापर आउ प्रथम जो रोचे आम पियाजेट थियोरी आम कग्निटिव डेवलपमेंट थियोरी है कि मेंटल स्टेज ऊपर जो कग्निटिव डेवलपमेंट थियोरी देते तो से रोचे आमर कौन हो ये दुईटा लंग क्वेश्चन प्रायतः बेसी प्रिफरेन्स करते हाँ कग्निटिव आउ साइको सोशल डेवलपमेंटल थियोरी जो इरिगेशन जो रोचे है कि यही दुईटा तुम लंग क्वेश्चन थियोरी रोचे प्रायतः जो इरिगेशन जो 8टा स्टेज दे काली आम पढ़ी जोटा सो स्टेज गुला कह तार एक्सप्लेन कर सब गुड़ा जो लंग क्वेश्चन लिखुच ना तार एजुकेशन इम्प्लिकेशन है देख ये स्टेज टाक आम जो आज जो पढ़ले जो थियोरीटा ताको केमी व्यवहार करवा ना पिला जिते बेले देखुचे पिलाटा बहुत दुखरे रोचे ताको आम कौन करवा ठीक अच्छे किसी असुविधा नहीं तुम कौन काम कर ताको मोराल डेवलपमेंट केमी देवा ना छुआ ठीक अच्छे भूल तो हो जाए भूल को तो ठीक करा जापर तुम नेक्स्ट टाइम जब न भूल हम ताप तुम काम कर छुआ परीक्षा कौन ना एथर हाफ इयरली मार्कटा खराब आसी पिलाटा बहुत मोराल डाउन हो तुम कौन छुआ गोटे काम कर कौन ना तुम एबेठू पढ़ी चल हाफ इयरली जाइए किसी असुविधा ना तुम मेन परीक्षा बेलू ठीक हो भल मार्क आसी तुम एबेठू जब पढ़ी चलो तो तार मोराल डेवलपमेंट करने आमर यहाँ ये थियोरीटा बहुत हेल्प कर तो स्टेज जानिकी तार मोराल डेवलपमेंट कर स्कूल इम्प्लिकेशन एजुकेशन मान कौन स्कूल टाइम ताप्रति कौ प्रकार यूटिलाइज करहब इन थियोरीटा को तार मेन पर्पज हूँ तार यहाँ है कि तार यूटिलाइजेसन केमी हो पारे एजुकेशन क्षेत्र में सहीटा हूँ तार जे एजुकेशन इम्प्लिकेशन मेन पर्पज है तो यहीटा कौन यही प्रकार पिला को कौन कर ना आमर तार मोराल डेवलपमेंट कर पिलाटा रूल मानू ना पिला भर गुड गुड इंटरपर्सनल रिलेशनटा को तैयारी करें देख पिला छुआ मैंने देख ना कौन तुम जब एमती भल कम कर तुमको समस्त प्रशंसा करेंगे आ तुम जब खराब कर तुमको समस्त घृणा करेंगे यही प्रकार डेवलपमेंट कराइबा पिलाटा को मोटिवेट करे कौन ना आमर तुम जब भल मार्क रखुच तुमको समस्त भल कहे
तुम जब खराब करुच तुमको कहीं भी तुम पाख भिड़े तुमको बहुत खराब कहे घर भी भल पाइबे ना यही प्रकार डेभलपमेंट कर जहाँफल पिला कौन कर एजुकेशन प्रति मोटिवेट हम मोटिवेट हो कौन एजुकेशन से लगी पड़ो ना तो यहीटा हूँ आम मोराल डेभलपमेंट थ्योरी मेन आम एजुकेशनल इम्प्लिकेशन भितर ये सब आसपर तुम गोटे आउ गोटे अच्छी आमर साइको साइकोसेक्सुअल है कि साइकोसेक्सुअल डेभलपमेंटल थ्योरी जो सिगमंड फ्रॉयड देते ता विषय नॉर्मल जानी था तो साइकोसेक्सुअल आम डेभलपमेंटल थ्योरी सी कौन कहते जिते सब डेभलपमेंट स्टेज होची तार आम सेक्सुअल पावर अनुसार ही तार सब से यूटिलाइज होची सी कौन कर प्रत्येक स्टेज को आम कौन कर सब ये नहीं कि सी 5टा स्टेज विभक्त कर ना कौन ना मतलब सर्ट कह बहुत टाइम तो है तथापि से थ्योरीटा तुम परीक्षा अच्छी ना से थ्योरीटा को सर्ट ले कहीदे टे पेडागोजी किसी ना तुम जब ठीक से बुझुच ताले किसी ना ना असुविधा हो पारे पेडागोजीटा हूँ कौन अंडरस्टैंडिंग हूँ सी हूँ बेस करुच्ची है कि आमर साइकोसेक्सुअल डेभलपमेंट थ्योरी है कि साइकोसेक्सुअल थ्योरी बा डेभलपमेंट थ्योरी है साइकोसेक्सुअल डेभलपमेंट तो यहाँ देखते कि आमर सिगमंड फ्रॉयड देते है कि सिगमंड फ्रॉयड देते आमर ये साइकोसेक्सुअल थ्योरी सी सी कहते समझ सेक्सुअल पावर अनुसार आम सब कौन एक्टिविटी रिलेटेड सेक्सुअल पावर सहित आमर सब रिलेशन सब आमर रिलेटेड तो कौन ना सी सब को देती कौन ना या पुणी 5टा स्टेज विभक्त कर सी जोटा कि आम कहे OAPLG कही था तो AAPLG कौन अच्छे ना प्रथम सी कहते प्रत्येक कौन थाए ना 0 ରୁ 1.5 वर्ष भितर ना पिला माने कौन स्टेज था ना ओरल स्टेज केवल मात्र आमर फीडिंग ये करेंगे आम कौन हो ना आमर स्तन्यपान करवा मान सब मुह को कौन करवा मुहर किसी शब्द दिए मुह को व्यवहार करवा ओठ को व्यवहार करके जो प्रकार कार्य सब करती तो सही कार्य सब से इनवल्व थे तापर कौन एनाल एनाल ये स्टेज तापर आस कौन एनाल देखा जाऊनी अभी रही था मत कि ना आमर सिगमंड फ्रॉयड आम साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी लिखाई तापर अच्छे देते कि सर सिगमंड फ्रॉयड है कि यहाँ हूँ सिगमंड फ्रॉयड देते तो सी यही सब ये कौन हो ना आमर 5टा स्टेज विभक्त कर जोटा कौन हो कौन OAPLG है कि OAPLG तो सर्ट रे आमर ओरे आसूची ओराल तापर हूँ कौन आनाल आनाल पर आसूची आमर कौन ना आमर फेलिक
ଫେଲିକ୍ ଷ୍ଟେଜ୍। ତାପରେ ଆସୁଛି ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି লিখিদবা O for oral, A for anal, P for folic, L for latency, तापर G for मोर होची कोन होची जेमिटल स्टेज है कि गेमिटल हमर GEMITAL लास्ट रे कथा कहउछ तो लास्ट स्टेज कथा कहउछ तो G for L रो latency है कि latency 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 है कि latency तापर जेमिटल स्टेज है कि P रोची फॉलिक स्टेज है फॉलिक स्टेज जी हमरो हमर गेमिटल स्टेज है कि हाँ गेमिटल हो GEMITAL सरला ना लेखा तो देखो ओराल हो कोन ना जेटा ओराल माने हमर कोन मुह ओठ रिलेटेड ये होची तने एई समय पिला कोन कहै हमर एटा होची 0 रु 1.5 वर्ष भीतर लगी तापर एटा कहचे हाफ ईयर रु 3 ईयर भीतर रहउची तापर 3 रु 6 ईयर भीतर रहउची एटा तीन तापर एटा से हमर तमरो लेटेंसी पीरियड होची 6 रु 12 ये 12 रु ऑनवर्ड आसी होची देखो हमर टाइम पीरियड तो ओराल भीतर देखो तो पिला 1.5 वर्ष भीतर कोन करताय ना हमर सही कहीं क्षीर पीवा हम स्तनपान करवा यही सब आमर से सब काट आ किसी शब्द पार्टी द्वारा से उत्पन्न करता है यही प्रकार काम ता भीतर होता है तो तापर सेकेंड स्टेज कौन आनाल आनाल हूँ कौन ना पिला किसी आनंद पाए केते ना जदि परिस्रा आ मल द्वारा किसी आनंद पाए जिते देखिए परिस्रा लगे जाऊँच पिला कौन ना से पिला परिस्राटा कर सारिकी बहुत आनंद पाए ना से प्रकार सी कथा को से बुझे जेटा कौन कहे ना आमर परिस्रा बा मल संबंधी जो आनंद पाई थाए से कथाटा को एठारे कहुई तापर आसूँ कौन अच्छे फॉलिक स्टेज फॉलिक स्टेजटा को दुईटा स्टेज रे पुणी सब स्टेज रे विभक्त करछि गोटे होछि कौन ना ओडिपस गोटे होछि इलेक्ट्रा एटा को दुईटा गोटे होछि ओडिपस गोटे होछि इलेक्ट्रा अच्छा ओडिपसटा कौन जान पिला जिते बड़े 3 रु 6 वर्ष थाए ना जदि पुओ पिला होइथिबो ना से कौन करे ना तार माँ को बहुत भल पाए माने अपोजिट सेक्स प्रति कौन हो ना आम एट्राक्शनटा होता है अपोजिट सेक्स कौन होती ना ये 3 रु 6 वर्ष किए आसता है ना पुओ जदि होइथिबो से माँ को भल पाइब झील जदि होइथिबो बापा को भल पाइब से छोट बेले कौन ना झील मैंने बेसी बापा गेला हमें नहीं आउ पुओ मैंने माँ बेसी गेला हमें तो यहीटा हूँ कौन हो ना आमर हूँ ओडिपस ओडिपस आ हूँ इलेक्ट्रा यहाँ ओडिपसटा हूँ आमर सन आ हूँ मदर आ हूँ इलेक्ट्रा हूँ डॉटर आउ फादर तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स आ गोटे आमर ऑडिपस खाली लिखिपारे ना ओडिपस आमर कॉम्प्लेक्स बोली कहुए
ହେଲା ଯେଉଁ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଝିଅ ଯଦି ହେଇଥିବ ଝିଅ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖାଉଥିବ ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିବ ସେ ଆଉ ମାଆ କ'ଣ କରୁଥିବ ଆମର ପୁଅ କ'ଣ କରୁଥିବ ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ଯେତେବେଳେ ସେଟାକୁ ଅଡିପସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କରୁଛେ ଆଉ ଯେଉଁ ଝିଅ ଯେ ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଲେକ୍ଟ୍ରା। ତାପରେ ଲେଟେନ୍ସି ପିରିୟଡ଼ରେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆସିଥାଏ ନା ସେମ୍ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକି ରହିବେ। ସେମାନେ କ'ଣ ପୁଅ ସହିତ ମିଶିକରି ଯାଉଥିବ ଝିଅ ସହିତ ମିଶିକରି ଯାଉଥିବ ସେମାନେ ସବୁ ସେମ୍ ସେକ୍ସ ପ୍ରତି କ'ଣ କରିଥିବେ ନା ଆମର ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡିଂ ହେଉଥିବ ଆମର ଏଇ ଲେଟେନ୍ସି ପିରିୟଡ଼ରେ। ଆଉ ଯଦି ଆମର ଗେମିଟାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେତେବେଳେ ଆସୁଛି ପୁରାପୁରି ଓଲଟା ସେତେବେଳେ ପୁଅ ଝିଅ ପ୍ରତି ଝିଅ ପୁଅ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଲଭ୍ ଇଏ କଥା କହୁଛେ ସେଟା ଗେମିଟାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯାଉଛି। ତ ଏଇସବୁ ଥିଲା କ'ଣ ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରଏଡ୍ଙ୍କ ଆମର ସାଇକୋସେକ୍ସୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଥିଓରି ଭିତରେ ସେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ତିନିଟା କଥା କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ଜାଣିଥାଅ ନା ଇଗୋ ଆଉ ସୁପର ଇଗୋ। ଇଦ୍ କ'ଣ ନା ଇଦ୍ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆମ ସହିତ ଥାଏ। ଇଗୋ ନର୍ମାଲ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଇଗୋଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ରିଲେଟେଡ୍ ଗୋଟେ ପର୍ସନକୁ ରିଲେଟେଡ୍। ସୁପର ଇଗୋ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେତେବେଳେ ସିଏ ନିଜର ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ କରିବା ସହିତ ସିଏ କ'ଣ କରୁଥିବ ନା ଗୋଟେ କ'ଣ କହିପାରିବା ଆମେ ସୁପର ଇଗୋ କହିଲା ମାନେ ଆମେ କହିବା ହଁ ସୁପର ଇଗୋ ମାନେ କ'ଣ ସେ ସେଇଠି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ରହୁଥିବ ମାନେ ସେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ନାହିଁ ହଠାତ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ନାହିଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ଏଇ ସୁପର ଇଗୋଟା କେତେବେଳେ ଆସେ ଜାଣିଛ ଯେତେବେଳେ ପିଲାରେ ପୁରା କ'ଣ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ ପୁରାପୁରି ଜାଣିପାରେ ସେତେବେଳେ ତାପରେ ସୁପର ଇଗୋଟା ଆସିଥିବ। ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ଏଇଟା ଭୁଲ ମାନେ ସେ ତା ପାଖକୁ ପୁରା ଦୂରେଇ ଯିବ। ସେ ଜାଣିଲେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ମାନେ ତା ସହିତ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ ଯେତେ ବି ସେ ବାଧା ଆସୁନା କାହିଁକି ତା ସହିତ ସେଇ ନିୟମ ସହିତ ସେ ରହୁଥିବ ସେଇ ପ୍ରକାରର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ସହିତ ସେ ରହୁଥିବ। ଦେଖିଲା ଯେ ଏଇ ପିଲାଟା ଖରାପ ତା ସହିତ ମାନେ ମିଶିବାର ନାହିଁ ୱାନ୍ସ ସେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ଡିସିଜନ୍ ନେଇକି ଯଦି ତାକୁ ଯଦି ରଖିପାରୁଛି ତାହେଲେ ସେ ସୁପର ଇଗୋ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ରହୁଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଇଦଟା ହେଉଛି ଜନ୍ମ ପାଖରୁ ଥାଏ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଥାଏ ଇଗୋଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନର୍ମାଲ କଥା ହଁ ଏଇଟା ହେଲା ନାହିଁ ମୁଁ ତୋ ସହିତ ମିଶିବି ନାହିଁ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରୁଛି ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସୁପର ଇଗୋ କେତେବେଳେ ଆସୁଛି ନା ସେତେବେଳେ ସେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଜାଣିପାରୁଛି ଏଇଟା ଭଲ ଏଇଟା ଖରାପ ସେତେବେଳେ ସେ ପୁରା ସେଇ ଡିସିସନ୍ ସହିତ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ରହୁଛି ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ସୁପର ଇଗୋ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସୁଥିଲା ଆମର ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ କନସିୟସ୍ ଆଉ ସବକନସିୟସ୍ ଆଉ ଅନକନସିୟସ୍। କନସିୟସ୍ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ତୁମେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛ କ'ଣ ନା ଯିଏ କନସିୟସଲି ଯେ କାମଟା କରୁଛି ଯିଏ ଶୁଣୁଛି ସେ କ'ଣ ନା ଉତ୍ତରଟା ଦେଇପାରୁଛ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ତୁମେ କନସିୟସ୍ ହେଉଛ କ'ଣ କେଉଁଠି ସାର୍ କହିଲେ କ'ଣ ସାର୍ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ତୁମେ ହଠାତ୍ କହିଦେଉଛ ତାହେଲେ କ'ଣ ତୁମେ ପଢ଼ା ସହିତ କନସିୟସଲି ରହୁଛ। ଅନକନସିୟସ୍ କ'ଣ ନା କିଛି କଥା ତୁମ ମନ ଭିତରେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପଚରାଯାଏ ହଠାତ୍ କହିପାରୁନି ସେଟାକୁ ତୁମେ କ'ଣ ରିକଲ୍ କରିକି ମନେ ପକାଅ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସବକନସିୟସ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ। ଅନକନସିୟସ୍ କ'ଣ ତ ଆମର କନସିୟସ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା କିଏ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ କି? ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଅନକନସିୟସ୍ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅନକନସିୟସ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତା ବିଷୟରେ ଆମର କିଛି ବି ଇଏ ନାହିଁ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ବି କିଛି ନାହିଁ ତା ବିଷୟରେ ଆମର କିଛି ବି ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଅନକନସିୟସଲି ଏଇଟା ହେଇଯାଉଛି କେମିତି ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣେ ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା କହୁଛେ ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ଟାକୁ କ'ଣ କହୁଛେ ଅନକନସିୟସ୍। ସବକନସିୟସ୍ ମାନେ କ'ଣ କିଛି ହେଉଛି କିଛି ମାଇଣ୍ଡରେ ରହୁଛି କିଛି ନାହିଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅନକନସିୟସ୍। ଆଉ କନସିୟସଲି ମାନେ କ'ଣ ତା ସହିତ ପୁରା ଆକ୍ଟିଭଲି ଆମେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ହେଉଛି କନସିୟସ୍। ତିନିଟା ଟର୍ମର ରହୁଥିଲା ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାରର ସିଏ ଆମର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ମତଟାକୁ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ କଥା ତ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ତାପରେ ତୁମର ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଥିଓରି ଅଛି ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଲ୍ଡଷ୍ଟେନ୍ଙ୍କ ସେଇଟାକୁ ବି ଟିକେ ପଢ଼ି ଦେଇଦେବୁ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ୟା ପରେ ନହେଲେ ଯିବା ଆମର ଏଡୋଲେସେନ୍ସଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନା ଏଡୋଲେସେନ୍ସ ଚାପ୍ଟରଟାକୁ ନହେଲେ ଯିବା ହେଲା। ତ ଆଜି ଯେଉଁଟା ପଢ଼ା ହେଲା ସବୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଆଉ ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ପଢ଼ା?
ନା କ'ଣ କିଛି ଇଏ ରହୁଛି? ହଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବି ମୋତେ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ଲି ବି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଉଛି, ନହେଲେ ଏଇ ଥିଓରି ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥିଓରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ବି ମାନେ ଇଏ ହେବା କଥା ନୁହଁ। ବହୁତ ଥିଓରି ଗୁଡ଼ାର ବହୁତ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସର୍ଟଲି ତଥାପି କହିଛି। ଆଉ ତମର ବହିର ବହୁତ ଦେଖୁଛ ବହୁତ କମ୍ ଦେଉଛି ହେଲା କି। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଇଏ ନୁହଁ। ତ ହଉ, ଏବେ ବି ଯାହା ଟାଇମ୍ ଅଛି ଏବେଠୁ ଭଲ କି ପଢ଼ି ଚାଲ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଲ ହେବ ହେଲା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ କୁହ। ଫିଜିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସର ମୁଁ ତ ସେ କଥା ତ ଜାଣିନି ସାର୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତମର ବୋଧେ ଆଉ ହେଇ ବି ପାରିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଧେ ହେଇପାରିବ। ବେଶୀ ତ ଆଉ ଟାଇମ୍ ବି ତମର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ୱିକ୍ ମଝିରେ ବୋଧେ ରହୁଛି। ଆଜି ହେଇଗଲା ତମର 20 21 ହେଇଗଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ୱିକ୍ ରହୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ହେଲା କି, କ'ଣ ହେବ ସାର୍ ତ ଜାଣିଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେତେ ଦିନ ହେଇପାରୁଛି କ'ଣ ଦେଖିବା କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହେଇପାରୁଛି, ତମେ ଏବେଠୁ ବି ଭଲ କି ଲାଗିଯାଅ ହେଲା।